Audio Jungle. Audio Jungle. Good day, Negros Oriental State University. TN Patrol is back to ask Nersunians for their comments on certain issues inside the university. And for issue number 2, atong pangutanon ang mga Nersunian unsay ilang masulti about TBA. Dagan sa atong mga estudyante, labi na ang mga first year, ang natingala ug nabalaka sa ilang mga subjects nga TBA pa. Og naay uban nga wala kabalo unsay TBA. Do you have subjects nga TBA until now? Yes. Ang mangutana sa ako, kabalo ka unsay meaning og TBA? To be arranged. Okay, very good. You are so good. Okay, unsa man imong reaction nga TBA pa imong uban nga subjects? Kuan, makalagot, makasapot kay walay klaro. Sige may hulat kung naa na ba scale. Baka yung mga subjects nga TBA until now? Oo, sana. Nya unsa man imong reaction? First, mangutana sa ako, kabalo ba ka unsay meaning sa TBA? Quiet please. Una, kabalo ko. Kay kong classroom na siya. Dayon karon Yung karabalan ako, to be arranged, yeah. Okay, very good. So, unsa man imong reaction nga naa kay TBA? Asa kong paingon ano pag alas 2 na ako class. Unsa man imong feeling nga TBA pa karon ang imong usa ka subject? Worried kay what if ang kuan pag gawa sa schedule mo conflict di ay. Na may mga TBA nga subjects? Kaan sa accounting naman. Kabalo ka unsay meaning og TBA? To be arranged. Okay, very good. unsay imong feeling or reaction nga TBA pa ang ubang subjects? Wala, okay. Kuan man kanang kabalo ko yung anak kay kuan tungod sa kadagan sa mga estudyante ba. Kabalo ko na mga TBA kay kuan sa mga schedule. Okay, you're willing to understand and Yes. willing to wait. Yes. Okay, very good. Wow, understanding. Mga subjects nga TBA. What is TBA? Oh, what is TBA? Unsay imong pagsawa sa TBA? No coaching. Unsay imong pagsawa sa TBA? Sige lang. Wala ka kabalog TBA. So, per na kay mga subjects ng TBA. No, sa Okay. RO. RO. Sige. So, understandable na siya. Pero, for your information, ang TBA is? To be arranged. Okay, to be arranged. Okay. Thank you. What are the reasons nga nung mag-TBA man, sir? Maybe the reason number 1 is because as of last Friday, that was May 31 or 30. We have a total number of enrollees to 10,900. And considering the number of the students, and it is not very easy to arrange by rooms. So that is why we always put to be arranged. Sir, unsa imong message to students, sir, nga nabalaka na sila kay napa sila mga TBA? Ang ako ikasulti lang sa mga estudyante as an instructor also, dili mo mangay mabalaka because everything is under control. Ako ika-advise ninyo, musabot lang gud ta o gulat-hulat lang ta, pareho ra man tagkaagi. This has been your Bibang Chikadora, Frenny, TN Patrol. Audio Jungle.